Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ман Гиёев Муродбек, доктор уролог мебошам. Дар навори имрӯза мо ба шумо дар бораи простатит маълумот медиҳем. Бояд қайд кунам ки простата хоси мардон аст. Аз ҳамин сабаб тамошои ин наворро барои занон тавсия намедиҳем. ғадуди простата дар хӯбоки коси хурд дар поёни пешобдон ҷойгир шудааст. Пешобдон аст ва дар поёни пешобдон ин ғадуди простата аст. ғадуди простата якчанд функсияҳои муайян дорад. Барои он ки дар бораи бемории простатит ва хатари он барои мардон шумо фаҳмед, бояд сараввал дар бораи функсияҳои ғадуди простата маълумот дошта бошед. Яке аз функсияҳои аввалини ғадуди простата ин клапанови функсия мебошад, яъне роли клапанро иҷро мекунад. Ин тухм аст, маҷроие ки аз тухм сперматозоид мегузарад. Бояд қайд кунем ки сперматогенез, яъне ҳосил шудани спермаҳо дар тухм мегузарад ва вақте ки ҳосил мешаванд спермаҳо тавассути ин маҷро ба берун мебароянд ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва ин пешобдон аст. ҳангоми пешобронӣ аз пешобдон тавассути уретра пешоб ба берун мебарояд. ғадуди простата бошад намегузорад ки сперма ба тарафи пешобдон ё ин ки пешоб ба тарафи роҳҳое ки сперма меояд гузарад, яъне функсияи клапанро иҷро мекунад, ба як тараф пешобро равон мекунад. вазифаи дигари ғадуди простата ин ҳосил намудани соки простата мебошад. соки простата бояд қайд кунем ки аз 3-1 ҳиссаи обе ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ аз мард мебарояд ташкил медиҳад, яъне 30-40% ин обро. таркиби соки простата аз чӣ иборат аст? Якум элементҳои натри соки простата, элементҳои натри, кали, калси, бисёре аз ферментҳо ва ба ғайри ин лизатсия мусил мекунад ки бактерияҳоро мекушад. вазифаи соки простата дар чист? Барои инро донистан бояд як процессро ба шумо фаҳмонам. ин матка аст, маткаи занона ва ин бошад сперма, спермаи мардона. сперма иборат аст аз головка, яъне сарак мегӯянд, ва дум. тавассути ана ҳамин думаш сперматозоид ҳаракат намуда то ана ҳамин қисмата мебиёяд. ин қисмат ампулярни част мегӯянд, ампулярни част матка. дар ана ҳамин қисмат бордоршавӣ ба миён меояд. барои он ки сперматозоид аз ҳамин ҷо ҳаракат намуда то ампулярни част рафта расад, барои ин як вақти муайян ва миқдори муайяни ғизо, яъне энергия дар кор аст. ин энергияро бошад сперматозоид аз соки простата мегирад. аз ҳамин сабаб дар мардоне ки гирифтори бемории хронически простатит мебошанд, хатари бенаслӣ бениҳоят зиёд аст. вазифаи дигари ғадуди простата ин дар ҳосил намудани гормон аст, яъне гормонални функсия мегӯянд. ғадуди простата гормони тестостерон ба миқдори муайян, яъне то 10% то 5% дар ғадуди простата ҳосил мешавад. миқдори зиёди гормони тестостерон дар тухмҳо ҳосил мешавад, яъне то 80-90% дар тухм ҳосил мешавад. аммо ба шакли кам ҳам бошад дар ғадуди простата ҳосил мешавад ва ҳангоми простатит ба як пас шудани гормони тестостерон дар организм оварда мерасонанд. вазифаи гормони тестостерон дар чи аст? яъне ҳама он процессҳое ки дар организми мард мегузарад, процесси баҳаяҷоноӣ, хоҳишҳои мардонагӣ, яъне хоҳишҳои алоқаи ҷинсӣ, ҳамаш вобастагӣ дорад ба гормони тестостерон. агар тестостерон дар организми мард паст шавад, хоҳишҳои ӯ ба алоқаи ҷинсӣ паст мешавад, яъне оҳиста оҳиста ба импотенсия оварда мерасонад. хулоса вазифаҳои ғадуди простата ниҳоят зиёд аст, аммо донистани ин функсияҳо басанда аст. ҳоло бошад аз устоди Разшо Абдуллоевич хоҳиш менамоям ки ба бинандагони мо дар бораи бемории простатит маълумоти мухтасар диҳанд. простатит ин илтиҳоби ё воспалени буфтаҳои ғадуди простата мебошад ва дар байни бемориҳои урологӣ аз ҳама бештар вомехӯрад. ин беморӣ бештар аз синни 20 то 50 солагӣ мушоҳида мешавад. тақрибан 30% мардони аз синни 30 сола боло ин бемориро дорад ва мардони аз синни 40 сола боло тақрибан 40 то 50% простатит дорад. сабабҳои аслии простатит дар чист? дар бисёр ҳолатҳо
سبب پرستاتیت اینفکسیون میباشد. پرستاتیت دو نمود میشود: پرستاتیت شدید و مزمن. هنگام درست توبات نکردن پرستاتیت شدید آن به شکل مزمن یا کرونیک میگذرد. پرستاتیت مزمن میشود باکتریوی، یعنی سبب‌های پرستاتیت باکتریا میشوند و غیر باکتریوی. این بسیار مهم است برای تشخیص و توبات درست بیماری. اینفکسیون با غدود پرستاتا از راه‌های پیشابران و رگ‌های خونگر می‌افتند، بیشتر از اورتر و پیشابدان. برانگیزنده بیماری پرستاتیت این میکروب‌های پرتی، کشش پالچکا، کلیبسیلا، استافیلوکوکس، سترپتوکوک و غیره میباشند. اما در بسیار حالت‌ها سبب پرستاتیت اینفکسیونی که توسط علاقه جنسی میگذارند میباشند، از قبیل گونوکوک، تریخوموناس، خلامیدی، میکوپلازما، اوروپلازما، ویروس گرپس، سیتومگالوویروس، گریپوکوک و غیره میباشند. باید قید کرد که سبب پرستاتیت نه همه وقت اینفکسیون میشود. برای پیدا شدن پرستاتیت یک قطار عامل‌ها تاثیر میکنند، از قبیل بیماری‌های مزمن، کم حرکتی، ویران شدن مبادله ماده‌ها، از معیار کم یا زیاد مشغول شدن با علاقه جنسی، جراحات عضوهای مردانه، ویران شدن گردش خون در این مغزه و تاثیر خنکی. موافق کلاسیفیکاسیون جهانی پرستاتیت دو نمود می‌شود: پرستاتیت شدید و مزمن. نشانه‌های بیماری پرستاتیت شدید اینهاند: بلند شدن حرارت بلند و تبلرزه، بی‌حالی و پس شدن اشتها، پیشابرانی تیز و درد هنگام پیشابرانی، پیدا شدن درد در قسمت پایانی شکم، میان، در موضع عضوهای مردانه، در اکثر موارد در قسمت داخلی پایها، ویرانشوی علاقه جنسی، پیشابرانی با مشکلی و کم. بیماران حس میکنند که پیشاب پورا خالی نمیشود. خواهش زود پیشاب کردن پیدا میشود. از نیز زیادی بیماران هنگام پیشابرانی و علاقه جنسی درد در قسمت پایان شکم حس میکنند. باید قید کرد که پرستاتیت مزمن دو نمود میشود: این پرستاتیت باکتریوی و غیر باکتریوی. این بسیار مهم است برای تشخیص و طور درست توبات بیماران. در اکثریت مواردها پرستاتیت مزمن میتواند به یگان نشانه باشد و مردان از کسل بودن خود هنگام معاینه طبی خبردار میشوند. در حالت اوج پرستاتیت کرونیک علامت‌های این بیماری قریب به پرستاتیت شدید مانند میباشند. مدت دور و دراز داشتن پرستاتیت کرونیک با ویرانشوی فونکسیون‌های مردانگی آورده میرساند، از قبیل پس شدن خواهش علاقه جنسی، پس شوی ارکسیا، درد هنگام خالی شدن اسپرما و زود برآمدن اسپرما. هنگام پرستاتیت کرونیک صفت اسپرما پس می شود که این با بینسلی آورده می رساند. در بعضی بیماران عصبانیت پیدا می شود. تشخیص پرستاتیت: یکم معاینه انگشتی، دوم اوروفلومتریا، سوم ultrazvukovое исследование, چهارم تحلیل مزاق کانال و تشخیص ساک پرستاتا، ششم سپرموگرام هنگام ضرورت. تاثیر پرستاتیت به حیات جنسی مردان: پرستاتیت خود به خود با پس شدن علاقه جنسی یعنی ایمپوتنسیا آورده نمیرساند، اما با دوامناکی علاقه جنسی، ویرانشوی علاقه جنسی، درد هنگام خالی شدن اسپرما میرساند. همه این عامل‌ها در یک جایگی به سیستم عصبی مرد تاثیر می‌نمایند و باوری مرد به خود سست می‌شود که آهسته آهسته به پس شدن خواهش علاقه جنسی آورده می‌رساند. طرز توبات پرستاتیت: تشخیص و توبات پرستاتیت، خصوصا پرستاتیت مزمن، کاری دشوار است. از طبیب دانش و تجربه زیاد و از بیمار صبر و طاقت طلب می‌کند. در بسیار حالت‌ها توبات پرستاتیت با واسطه داروها گذرانده می‌شود. وابسته به نمود پرستاتیت و حالت بیمار، کورس توباتی پرستاتیت گوناگون می‌باشد. پیش از توبات نمود میکروارگانیسم باید معاین کرد. توبات پرستاتیت عبارت است از آنتیبیوتیک‌ها، آلفا آدرینوبلاکاتور، فیزیوتراپی، داروهای برقرار کننده فونکسیون غدود پرستاتا و غیره میباشد.
хотиррасон бояд кард ки табобати простатит вобастагӣ дорад ба стадия و روش بیماری. راه‌های پیشگیری پروستاتیت: یکم، سر وقت مراجعت نمودن به دکتر اورولوگ. دوم، مشغول شدن به ورزش. سوم، دست کشیدن از استفاده نوش و سیگارت و نوشابه‌های اسپریتی. چهارم، رعایت گیگینی شخصی. پنجم، طرز درست علاقه جنسی. و در آخر حداقل در یک سال یک مرتبه گذشتن از معاینه طبی.